बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की तारीख़ की आज बात करते हैं और इस मुख्तसर सी वीडियो में उसकी तारीख़ का अहाता करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब कुस्तुनतुनिया फ़तह किया मुसलमानों ने और रूमी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ तो यूरोप जो मशरिक़ के साथ अपना कारोबार करता था, तजारत करता था, उसके जो रास्ते थे वो चूँकि कुस्तुनतुनिया के करीब से गुज़रते थे तो उस पर मुसलमानों की दस्तरस हो गई। तो उन्हें महफूज रास्तों की तलाश हुई अपनी तजारत के लिए और उन्होंने मुहिम्मात भेजी। ऐसी एक मुहिम जो कोलंबस पुर्तगाल से अपने कुछ बहरी जहाज़ लेकर आया हिंदुस्तान के रास्ते की तलाश में, तो वो जब एक साहल पे उतरा और वो यही समझ रहे थे कि ये हिंदुस्तान है, तो वहाँ पे उन्हें कुछ सुर्ख रंग के बाशिंदे नज़र आए जिनका रंग सुर्खी माइल था। तो उन्हें कहा रेड इंडियन। तो वो अपने तई हिंदुस्तान पहुँचे थे लेकिन उसे इल्म नहीं था कि उसने एक नई दुनिया दरियाफ़्त कर लिया, एक नया बर्र-ए-आज़म दरियाफ़्त कर लिया और वो नया बर्र-ए-आज़म अमरीका था। ये अक्टूबर 1492 की बात है। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उस वक़्त जो वहाँ के बाशिंदे थे वो बड़े ही जो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे दुनिया से कतई नज़र, आम दुनिया से। कि साइंसी लिहाज से देखें तो उस ज़माने में जो पहिया दुनिया में उस वक़्त ईजाद हुए 5000 साल हो चुके थे, लेकिन वो पहिए के इस्तेमाल से साइंटिफिक जो ये ईजाद थी इम्पोर्टेंट, जिसमें वज़न उठाने के लिए बगियाँ, बार बर्दारी के जानवरों के साथ रथें और बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, वो इससे टोटली वाकिफ़ नहीं थे। इसी तरह अगर आप अदब या लिटरेचर पे चले जाएं तो किताब कागज़ उस वक़्त 8वीं सदी में दुनिया में ईजाद हो चुका था, लेकिन अमेरिका में 15वीं सदी के आखिर तक कागज़ का या किताब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़राअत के हवाले से देख लें कि ज़राअत में जदीद दुनिया ने तकरीबन इतनी तरक्की कर ली थी उस ज़माने में भी कि तमाम आज की फसलें, तमाम आज के फल ज़राअत के हवाले से दुनिया में मौजूद थे, लेकिन वो अभी तक वही नीम कबायली वहशी ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ के लोग, और जो दरख्तों से फल थे वही तोड़ते थे। इवन वो कि जो जानवरों का इस्तेमाल है ज़राअत में, बैल के ज़रिए हल चलाना या कोई, इससे भी वाकिफ़ नहीं थे ज़राअत के हवाले से। दीगर तमाम मामलात में भी उनका जो कल्चर था वो बड़ा, आर्किटेक्चर को आप देख लें, उनके जो उनका तामीर का फ़न तामीर था वो अभी तक झोंपड़ों की ज़िंदगी थी या कोई कच्ची ईंटों से किसी ने कोई छोटा मोटा घर बना लिया, जबकि दुनिया में उस वक़्त बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो रही थी। तो ये हालात थे उस अमेरिका के, जबकि मगरबी ताकतों ने उसको अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि पुर्तगाली गए, फिर स्पेनिश आए, फिर बरतानिया के लोग आए, तो उन्होंने लोकल जो पॉपुलेशन थी उसको अपनी ताकत के ज़ोर पर मतून किया, उनको मारा, कत्लेआम किया, उनको भगाया और बड़े बड़े इलाके फ़तह किए। उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है, अमेरिका बहुत ज़रखेज़, और इसमें बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स के लिहाज से, ज़राअत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो ये उन्हें पता चल गया था। लेकिन लोकल पॉपुलेशन चूँकि ख़ुद ज़राअत नहीं करती थी, तो बावजूद इनकी सख्तियों के उन्होंने इनके साथ ज़राअत के मामले में महसूस हुआ यूरोपियंस को कि ये उनके काम के नहीं हैं। तो उसके बाद फिर स्लेव ट्रेड का आगाज़ हुआ। अफ्रीकी ममालिक से छापे मार कर, जहाज़ों के ज़रिए पकड़ कर ग़ुलामों के जहाज़ों के जहाज़ भर के ग़ुलामों के लाए जाते और उनको वहाँ पर अपने ज़रई फार्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता। वलंदेज़ियों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिश ने, ब्रिटेन ने, इन सारी कौमों ने, फ्रांसीसियों ने, इन सारी कौमों ने अपने अपने इलाके फ़तह किए। बहुत बड़ा बर्र-ए-आज़म था और बहुत ज़रखेज़ बर्र-ए-आज़म था। उन्होंने उसमें वो फ़तह किया उनको अपने इलाकों में, और उन काले स्लेव्स जो औरतें, बच्चे जहाज़ों के जहाज़ भर के उन्होंने पकड़ कर ज़बरदस्ती लाया जाता और उनको वहाँ पर अपने एज ए लेबर इस्तेमाल किया जाता, और ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने वहाँ पर बड़ी बड़ी फार्म हाउसेस बनाए और उसकी कमाई अपने मुल्क में लेके आए पैसा कमाने के लिए। तो ये जो अमेरिका है, इसमें जो आज काली पॉपुलेशन है, काले लोग हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये कि अमेरिका के असल थे, ये वो नहीं थे, ये ग़ुलाम बनाकर अफ्रीका से लाए गए थे। असल तो वो रेड इंडियंस थे, ट्राइबल्स जो
کے پتے یا پروں کا لباس پہنتے تھے، اور ان کو تو انہوں نے تقریباً وہ نسل ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو باقی جتنے بھی ہیں یہ آباد کار ہیں، یعنی امریکی ایک قوم نہیں ہے، اس میں برطانیہ کے لوگ بھی ہیں، اسپانوی بھی ہیں، اس میں فرانسیسی بھی ہیں، اس میں اسپینش بھی ہیں، تو مختلف اپنے اپنے علاقے، انہوں نے کسی نے وسطی امریکہ پہ قبضہ کیا، کسی نے ایک ریاست پہ قبضہ کیا، تو انہوں نے اس کو اپنا بیس بنا کے تو اس کو آگے چلایا۔ اب پھر بعد میں جب وہ معاملات انہوں نے تمام علاقوں پہ قبضہ کر لیا، تو پھر ان کی جنگیں بھی آپس میں شروع ہو گئی، بڑی بڑی سنگین خانہ جنگیاں اور جنگیں ہوئیں آپس میں۔ اور پھر جو 18ویں صدی تھی، 19ویں صدی کے وسط میں ان کو احساس بھی ہوا ان جنگوں کے نتیجے میں کہ اب ہمیں کوئی ایک نظام بنانا پڑے گا پرامن زندگی کے لیے، ورنہ اگر ہم کوئی ضابطۂ اپنا اخلاق نہیں بنائیں گے، کوئی سیاست کا ایک پہلے سے ایک چاک آؤٹ نقشہ نہیں بنائیں گے، تو پھر ہم شاید اپنی بقا جنگوں سے تو نہیں ہوگی۔ تو یہ بات انہیں سمجھ آ گئی، تو 1865 کی آخری جنگ کے بعد انہوں نے ایک آئین بنایا، اور وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جدید امریکہ کی بنیاد تھی۔ اور پھر کوئی 80-100 سال کے عرصے میں لگاتار الیکشنز ہونے کے بعد جمہوریت کا ایک فروغ ہوا۔ اس کی جمہوریت میں ابتدائی طور پر بہت سے ان کے مسائل بھی آئے، بہت سی خلاف ورزیاں بھی ہوئیں، بہت سی تحریکیں چلیں، ان کے نتیجے میں لوگوں کی ذہنی بلوغت بڑھتی گئی۔ اور اس 1865 کے اس آئین کے بعد، جس پہ اتفاق کیا تھا، تو اس آئین کے بعد پھر اگلے کچھ ایک صدی سے بھی کم عرصے میں امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بن گئی۔ تو یہ آج بھی اگر آپ کسی امریکی سے ملیں تو وہ معیشت پہ، عالمی فوجی توازن پہ، سپر پاورز پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑا خوش ہو کے آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا اور گفتگو کا حصہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ ان کے کلچر پہ، لٹریچر پہ یا دیگر کسی چیز پہ آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شاید اس طریقے سے خوش بخوشی بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی امریکہ کی اس پوری سپر پاور کی جو ہسٹری ہے، جہاں پہ دیکھیں آپ پنجاب کی ہسٹری میں ہمارے پاس ہزار سال سے زیادہ عرصے کے بابا فرید کی گن شکر کی شکل میں شاعری موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی سندھ کا وادی مہران دیکھ لیں کہ 2-2.5 ہزار سال کا لٹریچر اور کلچر موجود ہے، لیکن جو امریکہ ہے اس کی نہ کوئی لمبی چوڑی ہسٹری ہے، نہ کوئی اپنا کلچر ہے، نہ کوئی اپنا لٹریچر ہے، لیکن یہ ایک جمہوریت کے زور پر، ایک آئین کے زور پر مختلف آباد کار، اور وہ آباد کار بھی کون سے؟ وہ جنگجو آباد کار، جن کو نہ انسانی حقوق کی پرواہ تھی، جو افریقہ سے غلام پکڑتے تھے، آدھے قتل کرتے تھے، آدھے لے کے جہازوں میں بھر کے، اور ان سے ساری زندگی ان سے مشقت لیتے تھے، جبری مشقت لیتے تھے، جنہوں نے اپنا دیس اس لیے چھوڑا تھا دولت کی تلاش میں۔ تو ان کی اولادیں جو تھیں ان آباد کاروں کی، وہ ایک جمہوریت کے ایک اصول پہ، ایک ضابطے پہ اکٹھی ہوئیں اور دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ اور اگر ورنہ ان کے وہ نہ ایک قوم ہے، نہ وہ ایک نسل ہیں، نہ ان کی ایک زبان تھی، نہ ان کی کوئی کامن ہیریٹیج تھی، نہ ان کا کوئی کامن کلچر تھا۔